So sticker check manihan diri sa Barangay Bacolod, diri sa Tabon-Tabon, Matik. So paunahan na lang, then mo na yung gym diri Gym. Tank, nay duha ka water tank. Building nga bakante, then building nga kuan wala pa nahuman. Nay tower dito sa unahan, paunahan na lang og kinsay una makakitaan ni. Diri na to ibutan sa palibot. Sticker check manihan, let's go. Nara diha. Diri man tong kuan entrance, so nara to diha sa kilid. So bayan lang ninyo diri asa to nga balas. Ito. Patik na. Ulan na ulan. Paunahay lang nga nakatuod sa Barangay Bacolod. Gagi na absan tagulan. Time check 17 PM.